ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ മേഘമല ഇപ്പോൾ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തെമ്പളനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമെത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതാ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഓ നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇതുപോലെ അടുത്ത് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലൊക്കെ. എന്താ ഇവിടെയൊക്കെ അണ്ണ നെയ്മെന്നെ പേരെന്നെ? ശിലമുത്തു. നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് തെമ്പളനി. ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് തെമ്പളനി തോട്ടം. എവിടെ 1 കിലോ മുന്തിരി എവ്വളോ? 100 രൂപയ്ക്ക്. നിറയെ കേരള പീപ്പിൾസിന്റെ இடத்துல വരുവാ? எடுக்க வரோம். அது இப்போ வந்து இடத்துக்கு தகுந்த ரேட்டு போகும். ஒவ்வொரு டைம் கூட போகும், இன்னும் கூட போகும், இன்னும் கூடுதல் போகும். ஆமா ஒவ்வொரு டைம் கம்மியா போகும். ஓகே. இப்போ கொஞ்சம் தான் இருக்கா? இப்போ அவ்வளவுதான், கொஞ்சம் முடிஞ்சிச்சு. இந்த இது மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே. இன்னொரு 10 ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய் 10-300 கிலோ இருக்கும், அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். ஓகே. முடிஞ்சிச்சு. அதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஆமா. ஓகே. Thank you.